जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 12/8/2025 रोज बटुक भोजन राखेल है। बटुक भोजन की प्रसादी में पावभाजी अमरा परम मित्र अमदावाद थी बटुक भोजन करावे छे। बटुक भोजन राम भरोसे राखवामां आवेल छे। जय सिया राम। अमरी आ चेनल ने सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेर करो जेथी करी अमे आवा ने आवा बटुक भोजन करावता रहीए। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 12/8/2025 जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 12/8/2025 रोज बटुक भोजन राखेल है। बटुक भोजन की प्रसादी में पावभाजी अमरा परम मित्र अमदावाद थी बटुक भोजन करावे छे। बटुक भोजन राम भरोसे राखवामां आवेल छे। जय सिया राम। अमरी आ चेनल ने सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेर करो जेथी करी अमे आवा ने आवा बटुक भोजन करावता रहीए। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर Bukan